दर्शक बंधु शनि चलन काहापाई केमिति वर्तमान शनि तांकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि अवस्थान करिसेंती 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारीख रे शनि कुंभ राशि को छाड़ी मीन राशि को आसीबे। तेबे 3 जून 2027 मसीहा पर्यंत शनि मीन राशि रे अवस्थान करिवे। तेबे 2.5 वर्ष पाई 2 वर्ष 6 मास पाई शनि मीन राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु एही परिप्रेक्षी रे सिंह राशि पाई शनि केउ प्रकार फल प्रदान करिवे एही संपर्क रे आज रे आलोचना। दर्शक बंधु शनि किछि राशि उपरु शनि सप्ताह बा शनि सप्ताह और शनि 7.5 रो प्रभाव हटि जाउथिला बेले आउ किछि राशि उपरे शनि 7.5 बा शनि सप्ताह प्रभाव लागिबो। आउ किछि राशि मध्य शनि कठारु शुभ फल प्राप्त हेबे। तेबे मु ठीक आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहे जे जेउ मानकर राशि पाई शनि खराब आसुचंती शनि ना सुनिले लोक भयभीत हो जाती। शनि ग्रहंकर चलन कथा सुनिले लोक माने डरी जाती। भयभीत हबार किछि कारण नाही। जो मानक राशि पाई शनि खराब चलुचंती से माने भयभीत हबार कोनोसी आवश्यकता नाही कि जो मानक पाई शनि भल परिणाम दबाकु जाउचंती से माने मध्य एक कथारे आनंदित हबार कोनोसी कारण नाही। एति पई मु कहूची जे शनि होउचंती न्यायर देवता। शनि होउचंती ग्रह जगतर गोटे क्रूर प्रभावशाली ग्रह जे न्याय प्रदानकारी ग्रह। तेणु आमर कर्म को देखी से तांकर यथार्थ फल से हमको प्रदान करिथांती। महाभारत दान धर्म पर्व कहा जाइछि जे केवल ग्रह नक्षत्र न करोति शुभाशुभम सर्वमात्मा कृत कर्मं ग्रहवाद लोकाइति। तेणु जे केवल ग्रह नक्षत्र आमर शुभ अशुभ फल प्रदान करती ता नुहे बरं आमर कर्म को नेकरी आमे आमर ग्रह आमको तार फल प्रदान करिथांती। तेणु आमे जदि भल कर्म करिबा ताले शनि अशुभ थिले मध्य से आमको शुभ फल दवा पाई बाध्य हेबे। जदि आमर शनि शुभ थाई कि आमे खराब कर्म करिबा ताहले शनि आमको खराब प्रभाव देबे। तेणु एही परिप्रेक्षी रे जदि आमे देखिबा सिंह राशि व्यक्ति मानक पाई शनि की प्रकार फल प्रदान करिया जाउचंते 2.5 वर्ष रे। देखंतु प्रिय सिंह राशि व्यक्ति विशेष आपणक राशि पर शनि अष्टम को आसीजिबे। जेतेबेले आपणक राशि पई शनि अष्टम को आसीबे सेतेबेले आपण जे ए 2.5 वर्षर समय विभिन्न क्षेत्ररू जदिओ आपणकर अर्थागम हब विभिन्न क्षेत्ररू आपणकर पर्याप्त परिमाण रे अर्थ जदिओ आसीबो किंतु आपणकर अनावश्यक खर्च बा आर्थिक चिंता बा आपणकर ऋणग्रस्त अवस्था जहा आपणकु टिके चिंतारे पकई पारे जहा आपणकु टिके व्यथित करि पारे। सिंह राशि व्यक्ति विशेष आपण जेते भल कर्म कले मध्य कर्मरु जो प्रकार प्रशंसार पात्र हवा कथा से भली प्रशंसार पात्र आपण हेई परिबे नाही। सेथिपाई आपण कर्म ठीक रखंतु उचित कर्म करंतु। भगवान आपणकर कर्म को तो देखुचंती ना। शनि महाग्रह आपणकर कर्म को देखुचंती ना। तेणु निश्चित आपणकर कर्म पाई आपण प्रशंसार पात्र हेई परिबे किंतु वृथारे अपवादर भय रहिबो। सेथिपाई आपण टिके सतर्क हेई जिवे। सिंह राशि व्यक्ति विशेष परिवार रे आपणकर समस्त सहित उत्तम बुझामणा रक्षा करि चलंतु। ए 2.5 वर्ष मध्य परिवार रे मतभेद मत पार्थक्य मनांतर मतांतर जहा आपणकर पारिवारिक शांति को
ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାହତ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଅସ୍ଥିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଥଣ୍ଡା, ଆଳସ୍ୟ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ହଁ, ଏତେ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହନ ଆଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାଚାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଶନିକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାରରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମ ଠିକ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି, ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଚାକିରିର ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି, ପ୍ରଥମରୁ ତ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।